मेरा तेरा यीशु जलाली। मेरा तेरा यीशु जलाली, मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जेड़ा ओदे हजूर च आवे बरकतां नाल ओ पर जावे, बरकतां नाल ओ पर जावे। मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जेड़ा अपनी चोली फैलाए ओ खाली कदी न जावे, जेड़ा अपनी चोली फैलाए ओ खाली कदी न जावे, पर देंदा चोली खाली साडी जिंदगी दा यीशु वाली, पर देंदा चोली खाली साडी जिंदगी दा यीशु वाली। मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, पुकारे यीशु कोलो नजात पावे, जेड़ा ओनू दिल तो पुकारे यीशु कोलो नजात पावे, ओदा हर कम हुंदा है जलाली, ओदी शान जे उच्ची ते निराली, ओदा हर कम हुंदा है जलाली, ओदी शान जे उच्ची ते निराली, जेड़ा ओदे हजूर च आवे बरकतां नाल ओ पर जावे, बरकतां नाल ओ पर जावे। मेरा तेरा यीशु जलाली, मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जेड़ा ओदे हजूर च आवे बरकतां नाल ओ पर जावे, बरकतां नाल ओ पर जावे। मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली और कुदूस नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। आइए हम अपने सरों को अपने पाक खुदा के हुजूर झुकाएं और उसके सामने अपनी दरखास्त रखते हैं आज के ज़िंदा कलाम के लिए। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद, दिल से शुक्र बजा लाता हूँ इस वक्त के लिए और आपकी प्रेजेंस के लिए शुक्र अदा करता हूँ और आपको धन्यवाद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ मेरे प्यारे प्रभु, और आपको सजदा करता हूँ इसलिए कि आप तारीफ़ और सजदे के लायक है। आज के ज़िंदा कलाम के लिए आपसे मैं पाक रूह का मसा मांगता हूँ। तेरे बंदे में कोई सलाहियत, कोई तालीम नहीं जिसके बायस
اس زندہ کلام کو میں بیان کر سکوں۔ خداوند اپنے بندے کی زبان پر پاک روح کا دہتا ہوا کوئلہ رکھ دے تاکہ میں نہ بولوں بلکہ تیرا پاک روح آپ کا مجھ میں سے ہو کر بولے۔ آج کے اس زندہ کلام کے وسیلے سے ہم سبھی بڑی برکت پائے۔ پاک خداوند ہماری اس دعا کو سن اور قبول کر، جو کچھ بھی آپ کے قدوس نام سے مانگا ہے وہ سب کچھ پا لیا ہے۔ آمین آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو جو ہمیں بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس کی محبت ہی کے باعث پھر سے خداوند ہمیں یہ موقع بخش دیا ہے۔ آئیے خداوند کا زندہ کلام دیکھیں، یوحنا 14 باب اور اس کی 5 سے لے کر 7 آیات تک خداوند کا زندہ کلام دیکھے گے آج۔ تو میں نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو جو ہمارا زندہ مہربان قدوس خداوند ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آج ہم جو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں شامل تھا اور وہ توما تھا، اور توما خداوند کے ہر طرح کے کاموں سے آگاہ اور واقف تھا۔ اس لیے آگاہ اور واقف تھا، وہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا اور خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں شامل تھا، اور خداوند کے معجزات کے بارے میں بھی جانتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے بارے میں بھی جانتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ قدرت اور اختیار رکھتے ہیں، اور وہ اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، بیماروں کو اچھا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ مردوں کو بھی خداوند کیا کرتے تھے؟ زندہ کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں جو توما دیکھتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سے یہی توما جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے وہ ایک بڑے گھر میں، ایک بڑے کمرہ میں بند تھے، خوف کے باعث اتنا خوف تھا کہ وہ ڈرے ہوئے تھے اور سہمے ہوئے تھے۔ کس کے باعث؟ سچائی کے ساتھ والے خداوند کے ساتھ وہ چلتے تھے، لیکن جو یہودی قوم تھی وہ خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں سے اور جو اس کے پیروکار تھے ان سے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ خوف زدہ تھے، جس کے باعث خداوند یسوع مسیح کو جب مصلوب کیا گیا تو وہ تیسرے دن زندہ ہوئے، اور وہ سب سے پہلے جو ہے وہ عورتوں سے ملے، اور اس کے بعد وہ اپنے شاگردوں کے درمیان کیا ہوئے؟ موجود ہوئے۔ اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ توما جو شک رکھنے والا شاگرد تھا، جو اعتبار نہیں کرتا تھا جب تک وہ دیکھ نہیں لیتا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی بات خداوند نے جب زندہ ہو گئے شاگردوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے تو
सभी शागिर्दों ने खुदावंद का यकीन किया, लेकिन तुमा ने यकीन ना किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको यकीन दिलाने के लिए क्या कहा था कि आए तुमा देख ले मेरे हाथों में जो कील सलीब पर मेरे हाथों में ठोके गए थे, उनके सुराख देख ले। और वो भाला जो रूमी सिपाही ने मेरे पसली में मारा था, वो भी शेर तू देख ले। और मेरे अजीजों, फिर इस तुमा को जो है वो अतबार आया। और इसी ऐत में मैं और आप देखते हैं कि तुमा से जो है खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि राह, हक और जिंदगी क्या हूँ? मैं हूँ। लेकिन वो उसका शक जो है वो यीशु मसीह के सारी बातों को जानने के बावजूद भी वो शक्की आदमी था, शक रखता था। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने ये इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा जो है उसने बात कही कि मैं क्या हूँ? राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के अलावा किसी ने ऐसे अल्फाज कहे नहीं है। कोई भी अंबिया हो, कोई भी रसूल हो, सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के किसी ने ये अल्फाज अपनी जबान से नहीं कहे। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज क्यों कहे? इसलिए कि वो क्या है? राह भी है और हक भी है और जिंदगी भी है। और इसका सबूत हम खुदा के जिंदा कलाम ही में जगह बजगह देखते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह ने सबूत जो है वो पेश भी करते रहे हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने जो भटकी हुई औरत थी, जिसके अंदर 7 तस्वीरें, गंदी तस्वीरें, गंदी बदरूहें थी, वो भटकी हुई रूह थी, और उसको खुदावंद ने क्या दिखा दिया था? राह दिखा दिया था। ये राह दिखाने वाला कौन था? खुदावंद यीशु मसीह था। और ये राह किसको दिखाया था? मरियम मगदलीनी को राह दिखाया था, जो राह के बारे में, सच्चाई के राह के बारे में जानती नहीं थी, हक के बारे में जानती नहीं थी, जिंदगी के बारे में जानती नहीं थी। उसको जो है खुदावंद ने क्या दिखा दिया था? राह भी दिखा दिया, और हक और सच की बातें भी बता दी, और जिंदगी के बातें भी उसको जो है वो खुदावंद ने बता दी। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह किसी भी इंसान की क्या नहीं चाहता? हलाकत नहीं चाहता, बल्कि क्या चाहता है कि हर किसी इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन तौबा तक नौबत किस तरह से पहुंच सकती है? जिस तरह से मैंने अर्ज की है कि जो तुमा था वो शक करने वाला था, वो जिंदगी के बारे में जानते हुए भी बेखबर था, और उसके अंदर जो है उसका ईमान क्या था? डावाडोल था। आज भी मेरे अजीजों, हम में से बहुत सारे लोग जो है डावाडोल जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको कलाम की बातों को वो जानते हुए भी, कलाम की खुशखबरी का कलाम सुनते हुए भी, वो राह और हक और जिंदगी से गाफिल रहते हुए अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे हैं। क्यों बसर कर रहे हैं? उनका ईमान भी जो है वो डावाडोल है। जिस तरह से तुमा का मान कैसा था? डावाडोल था। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई सही रास्ता नहीं है, कोई और हक की बात करने वाला नहीं है, कोई जिंदगी देने वाला नहीं है। और ये जिंदगी हमने कैसे देखते हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने मुहैया की, अपने जान का कफारा देकर, सलीब पर चढ़कर उसने लहू बहाया, मार खाई, कोड़े खाए, और फिर जो है वो जिंदगी का रास्ता उसने जो है बनी नौ इंसान के लिए क्या किया? हमवार किया, जिसके लिए खुदावंद ने क्या कहा है? और ये दावतन अदा जो है खुदावंद ने दावा किया है, और वो दावा भी क्या है? हकीकी दावा है। और उसने क्या कहा है कि राह, हक और जिंदगी
میں ہوں۔ میرے عزیزو، کسی بھی انبیاء نے، کسی بھی رسول نے یہ الفاظ نہیں کہے، اس لیے کہ کسی کے پاس بھی جو ہے راہ اور حق اور زندگی نہیں ہے۔ زندگی کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ میرے عزیزو، جو بھی اس پر توکل اور بھروسہ رکھ لیتے ہیں، اس پر ایمان رکھ لیتے ہیں، خداوند ان کو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ دے گا۔ کیوں دے گا؟ اس لیے کہ وہ زندگی دینے کا کیا ہے؟ خالق اور مالک ہے۔ آج کے اس زندہ کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین آمین۔